बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमने जुम्मे वाले सेशन पे बात करनी है थोड़ी सी। उसके बाद एक स्कैम चल रहा है पीएसएक्स में, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ताकि जो हमारे भाई हैं वो इस स्कैम से बच सकें। तो जुम्मे वाले सेशन को अगर देखें तो जुम्मे वाला सेशन आप कह सकते हैं कि डल था, रेंज बाउंड था, थोड़ा सा मुख्तात रवैया नज़र आया हमें ट्रेडर का। उसके पीछे जो खबर थी वो आईएमएफ वाली थी, कल परसों से चल रही थी। 20 नवंबर की ये खबर है कि आईएमएफ को पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात हैं। और उसके बाद ये काफ़ी लंबी रिपोर्ट है जिसमें काफ़ी चीज़ों को जिक्र किया गया है, जिसमें आपके अदालती निज़ाम को, उसके बाद टैक्स कलेक्शन को, उसके बाद गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को लेके उस पर बात हुई है इसमें। उसके बाद आईएमएफ ने जोर दिया है इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है, यानी कि एंटी करप्शन के जो आपके इदारे हैं उसमें थोड़ी सी शफाफियत पे जोर दिया उनको। और एंटी करप्शन में काफ़ी चीज़ें चलती हैं, मेरा भी वास्ता पड़ा एंटी करप्शन से। तो एंटी करप्शन ठीक है, धारा ठीक है बजाते खुद, लेकिन लोग फिर उसी में हम जैसे काम करते हैं, मेरे जैसे आपके जैसे। तो जिस इदारे में इंसान काम करते हैं जाहिर बात है फिर वो चीज़ें वैसी चलती हैं। उसके बाद रिपोर्ट में टैक्स कलेक्शन पे जोर दिया गया। उसके बाद टैक्स सिस्टम में जो पेचीदगी हैं उस पे उन्होंने थोड़ा सी बात की। इसके अलावा देखें, एक दफ़ा मैंने भी ग्रुप में बात की थी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतर हैं, और उस पे जोर देता रहा है आईएमएफ कि इस तरफ जाएं, ये काम करें। इस रिपोर्ट में भी उन्होंने ये चीज़ जो है वो उसको बावर किया है कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसको सर्विसेज के हसूल के लिए, कोई भी सर्विस आप हसूल जिसका करना चाहते हैं उसमें काफ़ी पेचीदगी हैं। चाहे आप एफबीआर का निज़ाम ले लें या कुछ और ले लें। अब एफबीआर का निज़ाम इतना पेचीदा है कि अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो मेरे ख्याल से ना आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं अपनी, और ना ही सेल टैक्स अपना खुद जमा करवा सकते हैं। तो इसको आसान होना चाहिए था कि हर आम बंदा जो है इसकी अप्रोच इस तक हो सके। दूसरे नंबर पे एफबीआर को यह भी सोचना चाहिए कि जो बंदे टैक्स चोरी करते हैं या बचाते हैं उनके लिए आप देखें, कोई बंदा भी 6,000 रुपया, 8,000 रुपया जो उसका टैक्स पिटिशनर है उसको दे लेता है, लेकिन वो 8,000 रुपया वो एफबीआर में जमा करवाने से कतराता है। तो मेरे ख्याल से एफबीआर को ये भी करना चाहिए कि फिक्स्ड जो है वो इनकम टैक्स कर दें। जो कुछ भी नहीं देते, जो अपने टैक्स पिटिशनर को 6,000 देते हैं टैक्स फाइल करने के लिए, जो टैक्स रिटर्न है उसको सबमिट करने के लिए, तो वही 6,000 7,000 अगर एफबीआर को जाए तो मेरे ख्याल से ये भी काफी अच्छी कलेक्शन हो सकती है। तो चलें, जुम्मे का सेशन जो था इस वजह से कुछ बहुत सी चीजें चल रही थी तो थोड़ा सा मुहतात सेशन था। उसके बाद देखें तो आगे आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आगे आ रहा है वो 7 दिसंबर को, वो भी नजदीक है, कुछ 10-12 दिन ही रह गए हैं। तो मुझे लगता है उससे पहले पहले इंडिविजुअल से माल लेके प्री रैली बनाई जाएगी। वैसे भी आप देख लें आज तक हिस्ट्री हमारी जो भी रही है, आईएमएफ के साथ आपकी जो डेड लाइन है वो कुछ भी उसमें आगे हर्डल्स आ रहे हों, लेकिन मसला ये होता है कि आपको वो चीजें हल करनी होती हैं और उसके बाद आप उस प्रोग्राम में चले जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आईएमएफ कहे कि यार जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। तो इस दफा भी यही होना है, थोड़ा सा ऐसी चीजें जाहिर करके इंडिविजुअल से माल लिया जाएगा। बाद में जब आईएमएफ ने कहना है ओके, तो वहां पे रैली बनेगी, वहां पे इदारे माल चिपका जाएंगे, इंडिविजुअल सोचेगा लो जी ब्रेकआउट हो गया, अब आगे भी बहुत अच्छी खबरें आनी है, वहां पे जो है वो सारा सिस्टम चल जाना है। जुम्मे वाले सेशन की बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 80 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,63,357 का, जिधर इंडेक्स ने 421 पॉइंट सिर्फ ऐड किए थे। इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 1,083 पॉइंट की कमी के साथ 1,61,853 पे रहा। क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी अपने लो के आसपास आई 834 पॉइंट की कमी के साथ 1,62,102 पे। और देखा जाए तो सपोर्ट लेवल जो आपको पीछे बताए थे 1,62,000, 1,62,200, यही सपोर्ट लेवल इंडेक्स का बनता था। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के ऐसी 100 इंडेक्स के जो हैं वो लास्ट सेशन जो जुमेरात वाले सेशन था उससे काफी बेहतर थे। जुमेरात वाले सेशन में 208 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए और जुम्मे वाले सेशन में 254 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल में जनरेट हुए, लेकिन सिर्फ 76 मिलियन के। उसके बाद केईएल, बीएमएल, एफएनईएल, पीआईए, टीपीएलआर, बीको, बैंक ऑफ पंजाब, पीआई, बीटीएल, जीसीआईएल। मार्केट समरी पे बात करें तो 475 कंपनियों में तकरीबन ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 144 एडवांस रहीं, 290 तकरीबन डिक्लाइनर रहीं, अनचेंज 42 रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,14,000, वैल्यू की बात करें तो 28 अरब और 64 करोड़, वॉल्यूम की बात करें तो 768 मिलियन के ट्रेड हुए।
کافی دیر کے بعد دیکھیں تو ویلیو وائز جو ہے 28 ارب کا کام کافی دیر کے بعد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ کافی دیر جو 30 کی دہائی تھی وہ چلتی رہی ہے، 38 ملین، 34 ملین، اس سے پہلے 46 ملین، 52 ملین، 64 ملین. کافی دیر جو ہے یہ 30 کی دہائی چلتی رہی، 30 ارب، 34 ارب، 38 ارب، اس سے پہلے 40 کی تھی، اس کے بعد 50، 54، 60 ارب کے جو ویلیو تھی وہ ٹریڈ ہوتی رہی. لیکن اب دیکھیں تو جمعے والے سیشن میں صرف 28 ارب کا کام ہوا. ایک اور سکیم جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی تھی، مجھے فرائیڈے کو رات کو اپنے پریمیم والے بھائی کا میسج آیا تھا، ناصر بھائی ہیں ہمارے گجرانوالہ سے، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا اور میرے ساتھ ایک گروپ کا ذکر کیا تھا. تب تک یہ والی خبر میرے سامنے سے نہیں گزری تھی، میرے سامنے نہیں آئی تھی. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ آپ کو آفر دیتا ہے تھوڑی سی پرائز کم میں کوئی بھی سٹاک اٹھانے کی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس اکاؤنٹ کھلوائیں، 50 ملین، تین پیکج انہوں نے دیے ہیں، 10 ملین کا ہے، کوئی 50 ملین کا، اور ایک تیسرا وہ بتا رہے تھے، تین پیکج انہوں نے دیے ہیں. تو اگر آپ ان کی بروکریج ہاؤس کے پاس کھلواتے ہیں اکاؤنٹ تو وہ آپ کو ایک اسپیسیفک سٹاک بتاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ اے ٹی ایل لے لیں، اے ٹی ایل کی اگر پرائس چل رہی ہے 675 پہ، تو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں 665 کا، 655 کا. اس حساب سے کوانٹٹی آپ کو دیتے ہیں جس حساب سے آپ کا پورٹ فولیو ہوگا. اگر 50 ملین کا پورٹ فولیو ہے تو آپ کو 5,000 یا 6,000 سٹاک وہ دیتے ہیں چیپ پرائز پہ. اور اگر 10 ملین کا اکاؤنٹ ہے تو اس حساب سے آپ کو پرسنٹیج وائز وہ آپ کو سٹاک دیتے ہیں، سستے شیئرز دیتے ہیں. تو مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی پتہ کریں، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہم کام کریں، ادروائز میں کام نہ کروں. اس کے بعد تھوڑے سے ہم نے بھی سورس شورس لڑائے اور پتہ کیا کہ یہ چکر کیا ہے پیچھے. تو اس کے بعد یہ خبر ہمارے سامنے آئی کہ ایس ایس سی پی نے وارن کیا ہے ایسے پیڈز گروپ کو یا واٹس ایپ گروپ کو کہہ لیں جو کہ کسی بروکریج ہاؤس کا نیم یوز کرتے ہیں. اصل میں یہ جو رپورٹ کو اگر غور سے دیکھیں تو ایس ایس سی پی کہتا ہے جی کہ ایک واٹس ایپ گروپ تھا جو کہ آئی ایس ایل ویلتھ یا ٹی سی ایل ویلتھ کے نام سے بنایا گیا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اے آئی بیسڈ جو ٹریڈنگ کرواتے ہیں، کوئی اے آئی بیسڈ ٹریڈنگ سسٹم یوز کرتے ہیں. نام انہوں نے یوز کیا اپنا ٹاپ لائن سیکورٹیز کا کہ ہم ٹاپ لائن سیکورٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. حالانکہ ٹاپ لائن سیکورٹی جو ہے وہ اس کا ڈینائی کر چکا ہے کہ ایسے کسی بھی گروپ کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو ناصر بھائی بھی یہی پوچھ رہے تھے. اس کے بعد یہ چیز بھی سامنے آ گئی. تو ایسے جو گروپ ہیں ان سے آپ بچیں. پیچھے ایس سی سی پی اور پی ایس ایکس دونوں مل کے کام کر رہے تھے، بلکہ کام آگے بھی کریں گے فیوچر میں. ساتھ میں ایف بی آر بھی ہے کہ جو بھی انلیگل پیڈ گروپ ہیں ان کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو بھی پیڈ گروپ ہیں جو ایجوکیشنل پرپس کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ پی ایس ایکس کی طرف آئیں، اس میں پی ایس ایکس کو بھی فائدہ ہے. آپ کا ایک تو سی جی ٹی آپ کو بچتا ہے، بروکریج فیس بچتی ہے، اور بہت سی ایک یعنی کہ آپ کو پازیٹیو چیزیں ملتی ہیں. ایک ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کے ٹیکس نظام میں، یعنی کہ آپ کے پاس کلیکشن آتی ہے پیسوں کی. تو ایسے جو پیڈ گروپ ہیں جو ایجوکیشنل پرپس کے لیے چلتے ہیں، جو اسکیم نہیں کرتے، ان کو چلنے دینا چاہیے. اس سے تو کسی کا میرے خیال سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. کسی بھی بھائی نے کبھی بھی آ کے یہ نہیں بولا کہ فلاں پیڈ گروپ والے نے میرے ساتھ اسکیم کیا یا یہ کام کر دیا. جتنے بھی پیڈ گروپ ہیں وہ ایک الگ بات ہے. کچھ بائی سیل بولتے ہیں کہ ہم بائی یہاں پہ بائی کر لیں، یہاں پہ سیل کروا لیں، انڈورس کرتے ہیں، چلیے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن کم از کم وہ اسکیم نہیں کرتے ایسا جیسا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ رکھے ہیں، ہم آپ کو چیپ پرائز پہ شیئر دیتے ہیں اور نام بھی کسی بروکریج ہاؤس کا یوز کرتے ہیں آگے. تو میرے خیال سے ایسے جو گروپ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. جو ایجوکیشنل پرپز کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو پی ایس ایس کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے، بلکہ ان کو تھوڑا سا کچھ اور بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے. انہیں اپنے پاس سے بھی کوئی ڈیٹا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی وہ مدد کر سکیں اور لوگوں کو پی ایس ایس کی طرف لے کے آ سکیں. تو ایسے واٹس ایپ گروپ سے بچیں جو کسی بھی بروکریج ہاؤس کا نام یوز کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں کام کچھ اور کرتے ہیں. اب ٹاپ لائن سیکورٹیز کو دیکھیں، ایک اچھا ایک ان کی آپ ریسرچ دیکھ لیں، چیزیں آتی رہتی ہیں ٹاپ لائن سیکورٹیز کی طرف سے، اچھا کام کرتے ہیں وہ. اب ان کا نام بدنام کر کے کل کو کسی اور بروکریج ہاؤس کے نام سے کوئی واٹس ایپ گروپ چلے گا، وہ اس کو بدنام کریں گے. تو ان لوگوں کے خلاف واقعی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور آپ کو بھی چاہیے کہ لالچ میں آنے کی بجائے، ایسے گروپ میں فٹافٹ جانے کی بجائے تھوڑی سی چھان بین کر لیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ بھی جو اسکیم ہونا ہے اس سے آپ بچ سکیں. جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، لیکن صرف 65 پوائنٹ. اس کے بعد انجینئرنگ، شوگر اور بناسپتی. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو فرٹیلائزر نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، مسلینیس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، ٹیکسٹائل، لیدر، ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل.
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो HBL, बैंक ऑफ पंजाब, फातमा पॉजिटिव साइड पे रहे, नेगेटिव साइड पे FFC, PPL, एंग्रो, MLCF, PSCL, PSO, MEBL, OGDC। PPL पे वक्ती प्रेशर है, वो जो न्यूज़ आ गई थी पहले इन्होंने न्यूज़ चलाई थी ऑफशोर शेयर देने की OGDC को। उसके बाद PPL की तरफ से ही उसका डिनाइल आ गया, उन्होंने कहा जी ये खबर हमारी तरफ से नहीं है, वैसे ही उड़ रही है। तो उसको लेके थोड़ा सा PPL जो कह सकते हैं आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। अदरवाइज PPL को अपनी मूव भी देनी चाहिए जो कि टेक्निकली उसने देनी है। तो इंशाल्लाह ये 200 से ऊपर आपको सस्टेन करके दिखा सकता है। 200 से ऊपर सस्टेन करेगा तो 215 225 के लेवल आपको दिखा सकता है। अदरवाइज अगर 200 का लेवल सस्टेन नहीं करता तो फिर वही 188 178 पे दोबारा भी आपको सपोर्ट लेवल ये अपने दिखा सकता है। जुमे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो लगता है ऐसे कि इंडिविजुअल से माल निकलवाया जा रहा है। आईएमएफ की न्यूज आने से पहले आईएमएफ की न्यूज पे या उससे थोड़ा पहले एक प्री रैली बनाई जाएगी, वहां पे जाके बाजी पलटी जाएगी। तो बैंक्स को अगर देखें, बैंक्स की बाइंग है 2 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.60 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.62 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.59 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा सेल किया और इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा सेल किया 3.81 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है 0.70 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 1.42 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.05, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.71 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.28 मिलियन डॉलर की। बैंक्स की बाइंग 2 मिलियन की है लेकिन वो डेट मार्केट में नहीं है। सबसे ज्यादा उन्होंने बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को तकरीबन 1 मिलियन का, उसके बाद सीमेंट सेक्टर को 0.35 का और उसके बाद पावर जनरेशन को 0.12 का, सॉरी टेक्नोलॉजी सेक्टर को 0.12 का और पावर जनरेशन को 0.17 का। तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में आपको बैंक्स की बाइंग नजर आती है। उसके बाद ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर भी जो है वो तमाम ही सेक्टर में है और बाइंग पे है, चाहे उसकी बाइंग थोड़ी थोड़ी है लेकिन तमाम ही सेक्टर में उसने बाय किया, जिसमें सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स हैं और ऑल अदर सेक्टर है। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने भी सेल कुछ ऐसा ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर, बाकी तमाम सेक्टर में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है कंपनीज की। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को सेल किया तकरीबन 3.25 मिलियन का, 500,000 से थोड़ा ज्यादा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को सेल किया और उतना ही सेल किया पावर जनरेशन को। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों की भी तमाम ही सेक्टर में आपको बाइंग नजर आती है, सिवाय कमर्शियल बैंक्स के, वहां पे थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग की। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उनकी बाइंग और पावर जनरेशन में भी उनकी बाइंग है, साथ में कमर्शियल बैंक्स को और सीमेंट सेक्टर को भी टच दिया बाइंग में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देखें तो इंडिविजुअल्स ने 2 मिलियन का, 3 का, 0.3 मिलियन का सेल किया और तमाम इदारों ने इसको उठाया। तो पहले भी बात की थी कि ऑयल सेक्टर जिसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां हैं और साथ में रिफाइनरी सेक्टर। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर के पास देखें तो डीजल की भी एक पॉजिटिव खबर है कि डीजल की शॉर्टेज के बाद अच्छी सेल है रिफाइनरीज की डीजल में। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी सेक्टर, साथ में आप फार्मास्यूटिकल को भी जोड़ लें क्योंकि उसने भी मूव नहीं दी, साथ में टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो इन सेक्टर पे नजर रखी जा सकती है। ओवरऑल अगर आउटलुक देखें मार्केट का तो वो भी ठीक नजर आता है। KSE 100 इंडेक्स के नेक्स्ट आउटलुक की अगर बात करें तो जो नया ट्राइएंगल हमने ड्रा किया था वहीं पे लास्ट सेशन की क्लोजिंग आई थी, लेकिन उस ट्राइएंगल को ब्रेक नहीं कर सका था हमारा इंडेक्स। लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग है वो हमारे ट्राइएंगल को सस्टेन नहीं कर सकी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है इंडेक्स के पास 1,61,914 की, इंडेक्स ने उसको सस्टेन किया और जैसे फीपीलीपी है उसको देख के नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा हमारा इंडेक्स और यहीं से बाउंस बैक करेगा। और यहां से बाउंस बैक करने के बाद इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो वही लेवल है 1,63,100 से लेके 1,63,400 का, उसके ऊपर 1,64,000, 1,64,700 और 1,65,800। 1,61,914 की सपोर्ट अगर इंडेक्स ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इंडेक्स के पास 1,61,200 की, उसके बाद 1,49,800 और उसके बाद 1,58,400। लेकिन उम्मीद नहीं है कि वहां तक आपका इंडेक्स आपको लेके जाएगा। लास्ट वीडियो में ATRL का आपको बताया था कि ATRL के पास जो सपोर्ट है नीचे वो 676 678 की है और उसके बाद काफी दफा चूंकि जिक्र कर चुका हूं तो ये लेवल आपको जुबानी याद हो चुके होंगे
کہ ATRL کے پاس جو ریزسٹنس لیول ہے وہ 686 سے لے کے 696، اس کے بعد 707، 714، 724 اور 750 تک کے لیول. تو لاسٹ اگر دیکھیں لاسٹ سیشن جمعے والے کا رینج باؤنڈ تھا، ڈل پرفارمنس رہی سب کی، لیکن ATRL نے آپ کو 676 سے 686 تک کی موو دے دی، 87 تک کی موو دے دی، 5-10 روپے اس نے آپ کو دے دیے. تو ریفائنری سیکٹر میں آگے بھی آپ کو موو مل سکتی ہے، یا باقی جو سٹاک ہیں لیولز پہ ان پہ ہم نے اپنے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیے ہوئے ہیں اپنے پریمیم گروپ میں، تو ان کو اویل کرنے کے لیے آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.